नवाज शरीफ सारे सिस्टम को शिकस्त देकर बाहर गए। वो लंदन में बैठे पाकिस्तानी निजाम पर हंस रहे होंगे। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। दरखास्त गुजार तो टेलीविजन पर बैठे कौम से खिताब कर रहे होते हैं। दरखास्त गुजार नवाज शरीफ का ये रवैया इंतहाई शेमफुल है। नाजरीन, ये रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हैं, जो आज नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान दिए गए। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया केस में मिलने वाली सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, मगर आज की अदालती कार्रवाई और जजेस के रिमार्क्स का जायजा लें तो कहा जा सकता है कि अल अजीजिया केस में मिलने वाली सजा के खिलाफ अपील सुनना तो दूर की बात, नवाज शरीफ एवनफील्ड में मिलने वाली जमानत से भी हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, मुल्क के 3 बार रह चुके वजीर आजम नवाज शरीफ को सरेंडर ना करने के बाइस इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मौजूदा मंजरनामे में जहां एक तरफ नवाज शरीफ कानूनी जंग हारते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और आइंदा की हिकमत अमली के लिए पार्टी मेंबरान से मशवरा मांग लिया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर ऐलान जंग करते हुए कहा कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम अपनों की गुलामी में आ गए। मुझे अब मजीद गुलाम बनकर नहीं जीना। अगर आप खुद को हक पर समझते हैं तो आज बातिल के खिलाफ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ का कहना था कि वो फैसला कर चुके हैं कि वो अब मजीद जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएंगे। कौम अगर आज उठ खड़ी हुई तो सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली महीनों की नहीं, सिर्फ दिनों की बात है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की कार्रवाई और नवाज शरीफ के एक और खिताब के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर वाकई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला कर चुकी है तो क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ का बैरून मुल्क रहना तहरीक को कमजोर करने के मुतरादिफ नहीं होगा? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ के पास तहरीक चलाने का कोई जवाब होगा? क्या पाकिस्तान में मौजूद सीनियर लीगी रहनुमा लंदन में बैठे नवाज शरीफ की कॉल पर मिनो अन लब्बैक कहेंगे? क्या लंदन के ठंडे ठार माहौल में बैठकर नवाज शरीफ पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या शरीफ बरादरान की अदम मौजूदगी में पार्टी मामलात अब मरियम नवाज देखेंगी? क्या मरियम नवाज की क़यादत को पार्टी की सीनियर क़यादत दिल से तस्लीम करेगी? सवालात बेशुमार हैं सवालात, मगर जवाबात के लिए आने वाले दिनों का इंतजार करना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बड़ा ऑनरेबल पैनल है आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑल एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन। आज मैं आगाज़ करना चाहूँगी नौशीन हामिद साहिबा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। ऑब्वियसली हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ऑन हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, अगेन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वेरी ऑनरेबल PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस, एंड ऑफ कोर्स नफीसा शाह साहिबा जो हैं वंस अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ फ्रंट लाइनर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिटिंग MNA हैं एंड ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंट्रोडक्शन तो मैंने हुकूमत से स्टार्ट किया, लेकिन शो का आगाज़ मैं ऑपोजिशन से करना चाहूँगी। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या वाकई सीरियस है? मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द रिमार्क्स जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आए। बड़े सीरियस रिमार्क्स हैं। आपके लीडर को शेमफुल जैसे अल्फाज सुनना पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो वक्त पर वापस नहीं आ रहे हैं। ये रिमार्क्स अपनी जगह बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर तो मुझे एक अपना टेक दे दीजिए कि क्या पार्टी ने इस बारे में कुछ मुशावरत की कि भाई क्या करना है, लीगल कार्रवाई कैसे आगे बढ़नी है, और फिर ऑब्वियसली मैं तहरीक के बारे में आपसे पूछती हूँ, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिमार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिनिश। देखिए बिनिश, उनको हुकूमत ने क्यों भेजा था बाहर? वो क्यों गए थे? अपनी मर्जी से तो नहीं गए थे ना। वो क्यों गए थे, किसने भेजा था और क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उनको भेजा गया था? तो देखें, वो गए उन्हीं वजूहात की बिना पर हैं, और जब अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे। मैं आपको इतनी बात बता दूं बिनिश कि मैंने उनको जब उनको एग्जाइल में मुशर्रफ साहब ने भेजा था ना, उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई थी। वो शख्स अपने वतन से दूर एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकता। उनकी तमाम तर जिंदगी का सरमाया यहाँ पाकिस्तान में है। उनकी
خاندان کے لوگ، سب سے زیادہ ان کے وطن کی مٹی. آپ کو احساس ہے کہ ایک انسان جب اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو اس کو کیسی دل میں تڑپ اور خلش ہوتی ہے، اور میں نے یہ تڑپ اور یہ خلش میاں نواز شریف میں دیکھی ہوئی ہے. آج بھی ان میں کے اندر وہی ہے، لیکن اگر ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیتے تو بینش پارٹی، ہمارا یہ فیصلہ تھا تمام پارٹی کا کہ جب تک ان کو ڈاکٹرز اجازت نہ دیں ان کو نہیں آنا چاہیے. دیکھیں بینش، میں نے مانا کہ کورٹس کیا کہہ رہے ہیں، میں نے مانا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے بہت اسٹرانگ ورڈز بھی یوز کیے، شیمفل بھی کہا. میں آپ مے بی یو آر جسٹیفائڈ، بٹ آئی فیل کہ انسان کی جان ہے تو جہان ہے، اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، صحت دے گا، آپ کو میں حلفیہ یہ کہتی ہوں کہ وہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مٹی سے دور نہیں رہے گا. آئی نو ہم، میں نے ان کی تڑپ دیکھی ہے، میں نے ان کی بے چینی، بے قراری دیکھی ہے، اور کس طرح وہ آتے تھے، کس طرح شہباز شریف آتے تھے اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا. تو آپ لوگوں کی سنسیئرٹی، لوگوں کی حب الوطنی اور لوگوں کا جو پیار ہے ان کا اپنے وطن کے لیے، اس کو کم از کم ان کی پارٹی ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤٹ نہیں کر رہی ہے. اس وقت وہ مجبوری کے تحت وہاں ہیں، اور جب تک شائستہ صاحبہ، آئی ایم ریئلی سوری ٹو کٹ یو، لیکن مجھے الاؤ کیجیے کہ میں آپ سے سوالات پوچھ سکوں. جی آپ ضرور پوچھیں. آپ کی ان باتوں سے آپ کا شاید ووٹر سپورٹ ہو، جو ڈائی ہارٹ پی ایم ایل این کا ووٹر سپورٹ ہے، وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے مان جائے، لیکن عدالتیں نہیں مان پائیں گے. آپ عدالت میں پروف نہیں کر پا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے. آج جس طرح سے انہوں نے سی ایس سی سے خطاب کیا، جس طرح سے ویڈیو سامنے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ تو جب یہاں پہ بھی ان کے پلیٹلیٹس آپ کو پتہ ہے کتنے لو تھے، جب ان کو جیل سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، وہ اس وقت بھی چل کر ہاسپٹل کے اندر گئے تھے، جبکہ کہہ رہے تھے ڈینجرسلی مطلب لو تھے وہ. پھر ان کو ہارٹ اٹیک ایک مائنر سا جیل میں بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد ہاسپٹل میں بھی ہوا ہے. لیکن وہ شخص اس کے باوجود بھی بول رہا تھا، اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، ملاقات بھی تھوڑی بہت کر رہے تھے، اور پھر چل کر ہی کار میں بیٹھے تھے. اور پھر جس کو انہوں نے اتنا تماشا بنایا تھا کہ اچھلتے کودتے چلے گئے، میں اس وقت ایئرپورٹ پہ بھی موجود تھی، ان کو لفٹر سے کار سے اترے تھے اور لفٹر کے ذریعے وہ اوپر گئے تھے. پوائنٹ از کہ نہیں بینش، ہی از ان ویل. اور دیکھیں اللہ معاف کرے، بڑے بڑے سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ بستر پہ نہیں لیٹے ہوتے اور ان کو بول چال منع نہیں ہوتی. لیکن جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، وہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہیں، ان حالات میں جبکہ وہ بول سکتے ہیں تو ان کے لیے چپ رہنا ذرا مشکل ہے. چلیے ان کی اسپیڈی ریکوری کے لیے بہت زیادہ میں بلکہ یہی کہوں گی کہ بجائے مذاق بنانے کے اگر ہم دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ جلد سے جلد واپس آئیں، کیونکہ یہی مذاق، یہی ڈسکشنز، یہی تمسخر کلثوم نواز کے لیے بھی اڑایا گیا تھا. وہ غلط بات ہے، صحت کے اوپر لیٹس ناٹ ڈو پالیٹکس صحت کے اوپر. بالکل، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ان کی صحت یابی کے لیے، لیکن ایسی پوری سچویشن میں لیٹس بی ویری آنسٹ، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا شائستہ آپا، یہ آپ جانتی ہیں. ہم اکثر یو آر پالیٹیشینز، ہی از اے پالیٹیشین، ہی از اے لیڈر، آپ کے تو طاہرات قائم ہیں آپ کی پارٹی کے. سیاست کے دل میں تو سیاست کے تو دل نہیں ہوتا، لیکن جو کرتے ہیں سیاست ان کے دل میں، ان کے سینے میں تو دل ہوتا ہے نا، جو کرتے ہیں. اور ان کا دل یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف کی زندگی کے ساتھ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہتے. چاہے آپ ان کو جو مرضی لیبل لگائیں، اٹس یور وش. ان کا ووٹر سپورٹر، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ آج بھی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑے، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے جب تک ان کی صحت نہیں اجازت دے گی. تحریک کیسے چلے گی پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں حکومت گرانے کے لیے. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص ان کا جو سپورٹر اور ووٹر ہے، وہ میاں نواز شریف ہے، وہ میاں شہباز شریف ہے، اور انشاءاللہ مریم ادھر ہی ہیں، حمزہ کو بھی بند کیا ہوا ہے. کر لیں یہ جو کرنا ہے، تحریک تو اب چلے گی. تو چلائے گا کون تحریک؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم سب ہیں. کیا آپ سارے لوگ مل کر کے ایک نیشن وائڈ تحریک چلا سکتے ہیں؟ ایک ایسی تحریک جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈنٹ ڈال سکے، ان کی حکومت گرا سکے؟ یہ تو وقت بتائے گا، کوشش تو ہم کریں گے. یہ تو وقت بتائے گا کہ تحریک کیسے چلے گی اور کیا ہوگا. تاریخ آخری چیز پھر میں آگے نوشین صاحبہ کی طرف بڑھوں گی. تاریخ گواہ ہے شائستہ آپا، اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس قسم کی سیزنڈ پولیٹیشین آپ ہیں،
کہ پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا اس لیے 126 دن چلا اور کامیاب ہوا کیونکہ عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. جس لانگ مارچ کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں وہ میاں نواز شریف لیڈ کر رہے تھے, سینئر لیڈرز یا مریم نواز صاحبہ لیڈ نہیں کر رہی بینش, ہم تو اس وقت اپارٹمنٹس میں ہوتے تھے, ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ 4 لوگ تھے. کس طرح یہ چلا, کیوں چلا, کیسے چلا, کس نے چلایا, وہ سب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے اور میرے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے. لیکن اس دفعہ عوام چلائے گی, عوام کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ چلائیں گے. اس وقت کوئی باہر سے نہیں آئے گا, کوئی کزن نہیں آئے گا, کوئی کزن نہیں آئے گا کرائے کا جو سیزنل آتا ہے اور 2 سال سے لاپتہ ہے, وہ کزن بھی نہیں ہوگا. لوگ چلائیں گے اور آپ, میں اور یہ چلائیں گے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا جینا محال ہوا ہوا ہے, جو 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے, جن کے بچے اور بزرگ گھروں میں دوائیوں کے لیے ترس گئے, جو اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے, جن کے لیے آٹا کوئی کھا گیا, چینی کوئی آپ کو پتا ہے بہت بڑا, ہم یہاں یہ ڈسکس کر رہے ہیں بہت بڑا آٹے کا بحران آنے والا ہے اس ملک میں. تو آپ میری بات سنیں, تحریک کی آپ فکر نہ کریں, تحریک انشاءاللہ عوام چلائے گا, باہر سے کوئی نہیں آئے گا چلانے. چلیے جی دیکھتے ہیں جی, وقت بتائے گا. نوشین حامد صاحبہ السلام علیکم, خوش آمدید. آپ کو بھی میں موقف جاننا چاہوں گی سب سے پہلے تقریر کے اوپر, کیونکہ آپ کے پاس بھی خبر تو پہنچی گئی ہوگی جو اہم باتیں نواز شریف صاحب نے کہی, جن میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تھک چکا ہوں اب یہ ذلت کی زندگی جی کر, اب یہ غلامی کی زندگی میں نے کوئی نہیں جینی ہے, پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اب ہم اپنے لوگوں کے غلام ہیں. ان کی تقریر سے آپ کو کوئی ڈر لگا, کوئی کھلبلی مچی جس طرح شائستہ صاحبہ کہہ رہی ہے, کوئی آپ کو پریشانی ہوئی کہ واقعی یہ تو کوئی انقلاب لانے کے چکر میں اور ایک انقلاب آنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی, بلکہ نواز شریف صاحب کی سپیچ کے اوپر مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ ایک شخص جو غلامی کی بات کر رہا ہے, غلام آپ اپنا ملک چھوڑ کے, جہاں پر آپ ایک آزاد پاکستانی شہری ہیں, آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو کہ دوسروں کی حکمرانی, جہاں پہ انگریزوں کی حکومت ہے, غلامی تو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں ان کی. یہ مجھے شائستہ بہت آنریبل ہے اور عام طور پہ ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے, مگر آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور جو نواز شریف صاحب کی محب الوطنی کی بات کی ہے, مجھے بتائیں کہ جو محب الوطن بندہ ہوتا ہے وہ تو اپنے اساس ملک میں رکھتا ہے. نواز شریف صاحب کا کیا حال ہے, ان کے کاروبار باہر, ان کی اولاد باہر, ان کا گھر باہر, ان کے ڈاکٹر باہر, ان کے ہسپتال باہر. تو یہ کون سی محب الوطنی ہے؟ نواز شریف صاحب اب تو چلو وہ ایک چونکہ ایک ملزم ہے, اس کے لیے وہ باہر گئے ہوئے ہیں اپنی جس طرح سے بھی ضمانت لے کے یا جو بھی. جب وہ حکمران تھے وہ تو تب بھی وہاں سے لندن سے بیٹھ کے حکمرانی کرتے تھے. ملک کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ آدھا وقت تب بھی باہر گزارتے تھے. یہ کون سی محب الوطنی ہے؟ یہ کون سا ملک سے پیار ہے یا ملک کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے کہ جس شخص نے ملک میں اپنا کوئی انٹرسٹ رکھا ہی نہیں ہوا, اپنی اولاد کو باہر سیٹل کیا ہوا ہے, اپنے کپڑے گھر بار سب کچھ ان کا باہر ہے, یہاں آتے ہیں ایک سوٹ کیس لے کے آتے ہیں, ایک سوٹ کیس لے کے چلے جاتے ہیں مہمانوں کی طرح. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کی بیماری کا یہ ذکر کر رہی ہیں کہ میں کہوں گی کہ خدا کے لیے جو بندہ اتنا سیریس بیمار تھا جس وقت وہ جانے لگے تھے تو مریم نواز نے بیان دیے تھے کہ جی ابھی پہلے جاتے ساتھ ان کی ایک سرجری ہوگی, پھر اس کے بعد ان کی دوسری سرجری ہوگی. یہ آن ریکارڈ موجود ہیں باتیں. جس دن سے وہ گئے ہیں یہاں سے باہر, انہوں نے ایک دن بھی ہاسپٹل میں نہیں گزارا. یہاں پہ روز ان کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو ہیں وہ ایشو ہوتی تھی, ٹی وی پہ بھی آ رہی ہوتی تھی, اخباروں میں بھی آ رہی ہوتی تھی. جب سے گئے ہیں ایک پلیٹلیٹ کی رپورٹ ان کی نہیں آئی. نواز شریف صاحب جو ہے, میں بحیثیت ڈاکٹر بہت ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی سیریس بیماری نہیں ہے. اگر ان کو ہارٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, ظاہر ہے اس عمر میں سارے لوگوں کی جو ہارٹ کی شریانیں ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہیں. ہمارے 70% لوگ نواز شریف صاحب کی ایج کے انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں, جس میں وہ ہیں ان کی کیروٹیڈ آرٹری جو ہے اس کی ان کی نیروئنگ ہو گئی ہوئی ہے. تو ہمارے اس عمر کے بہت سارے پاکستانیوں کو ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے علاج یہاں موجود نہیں ہے. کیوں شریف میڈیکل سٹی میں اپنا علاج نہیں کراتے؟ انہوں نے ہی بنایا ہے نا. عمران خان صاحب کو ضرورت پڑی تھی علاج کی سیریس بیماری کے لیے تو شوکت خانم میں ان کا علاج ہوا تھا. تو انہوں نے جو ہاسپٹل بنایا وہ کیا بیچارے غریبوں کے لیے ہے؟ وہاں پہ کیا اتنی لو کوالٹی سروسز ہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ اپنا علاج نہیں کرا سکتے؟ آئیں اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں, اس وقت آئیں ملک کو مشکل سے نکالیں, عوام کے لیے آئیں نا, قربانی دیں, آ کے یہاں پر بیٹھیں. نوشین صاحبہ, جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس آئے ہیں کہ نواز شریف سارے سسٹم کو شکست دے کر باہر گئے ہیں,
नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्हीक है। नहीं, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए नौशीन साहिबा प्लीज। बेनिफिशियरी इस पूरी सिचुएशन के नवाज शरीफ जरूर होंगे कि वो बीमार थे, नहीं थे, जैसे भी जो भी आप कह रहे हैं, उनको फायदा हुआ कि चले जी वो बाहर चले गए, लेकिन सिस्टम जिसकी वो बात हो रही है, जिस सिस्टम के ऊपर रिमार्क्स आ रहे हैं, वो तो आपके हाथ में था ना जी। इसमें नवाज शरीफ साहब का क्या कसूर है? आपने कहा, आपने डिसाइड किया, आपने उनके लिए राह हमवार की, आउट ऑफ द वे जा करके आपने नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर भेजा, तो व्हाट अबाउट द सिस्टम? जी, ये जरूर हुआ है कि हम लोगों ने नवाज शरीफ साहब की और उनके जो डॉक्टर तिब्बी जो उनके थे लोग, उनकी दी हुई रिपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर हम लोगों ने यकीन कर लिया। मेरा ख्याल है वो रिपोर्ट्स हमें खुद करानी चाहिए थी, या हम किसी छोटे मोटे गवर्नमेंट अस्पताल से भी करा लेते तो सही पिक्चर सामने आ जाती। ये रिपोर्ट्स जो उन्होंने हमें दी थी, हम लोगों ने ट्रस्ट किया और उनकी रिपोर्ट्स जो उन्होंने प्रोवाइड की थी उनके बेसिस के ऊपर, इंसानी हमदर्दी के ऊपर वो किया है। मगर जिनकी वो रिपोर्ट्स अगर वो सच होती तो वो इस वक्त वो इस लंदन में इस तरीके से मौजूद ना होते। इमरान खान साहब ने कहा था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान से उन्होंने रिपोर्ट्स चेक कराई हैं, और आप लोग को तो पूरा यकीन है डॉक्टर फैसल सुल्तान पे। देखें, एक उन्होंने चेक कराई थी रिपोर्ट इमरान खान साहब ने डिसीजन लेने से पहले। देखें, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक रिटन रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर ने उनके सामने रखी, उसको देख के तो हम लोगों ने वही फैसला करना था ना जो उस रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन मगर सवालिया निशान उसके ऊपर है रिपोर्ट बनाने वालों पे। नहीं नौशीन साहिबा, उन्होंने सैंपल्स लिए थे, खुद रिपोर्ट कराई थी, और अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने आपको धोखा दिया, आपने उनको मुशीर सेहत बना दिया, इंस्टेड आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल फैसल सुल्तान साहब के सामने जो रिपोर्ट्स फैसल सुल्तान साहब के सामने आई थी, उन्होंने उस रिटन रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया था। रिपोर्ट्स उन्होंने नहीं बनाई थी, रिपोर्ट्स लेबोरेटरीज ने बनाई थी। जी 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 शायद। एक तो मैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं एक तो पूछना चाहती हूँ कि देखें, रिपोर्ट तो हम नहीं दे रहे थे ना, इनकी हुकूमत में इनकी मिनिस्टर तो ये नो कॉन्फिडेंस, तो पहले यास्मीन राशिद को बुलाएं, वो आज तक भी कह रही हैं कि वो रिपोर्ट सही थी। और दूसरी बात, ताहिर शमसी साहब, उनको इन्होंने ले जाकर भी ही वाज पिक्ड अप बाय अननोन पीपल, जो इस मुल्क में दस्तूर और रिवाज है कि कोई अननोन लोग आते हैं, उनको ले जाके उनसे भी पूरी कंफर्मेशन ली है। उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर ने दिल पर हाथ रखकर ये कहा कि मैं बता रहा हूं कि वो सीरियसली बीमार हैं और वो इंसानी असल में ही इज इनकेपेबल ऑफ इंसानी हमदर्दी। वो पता नहीं एक फ्लीटिंग मोमेंट में भाई आपको धोखा दिया है, जितनी जल्दी अपनी नो कॉन्फिडेंस ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करना है। डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद रहेंगे। वापस आते हैं इस वक्त के बाद। बीनर सलीम के साथ जो बड़ी खबर अभी तक की एक और हुकूमती बेंचेस से आ रही है, वो यही है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि चंद रोज पहले कराची में गैस बहरान पर वजीर आजम इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, कराची के लिए गैस मांग रहे थे, उनसे इस्तीफा लेने का कहा गया है। और कहीं ना कहीं नौशीन हामिद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, जमहूरियत की बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जमहूरियत की दावेदार आपकी पार्टी भी है, लेकिन नौशीन साहिबा असल में कितनी जमहूरियत है आपकी पार्टी में? दिस इज वन रीसेंट टेस्ट केस कि एक तनकीद हुई, ठीक है, थोड़ी सख्त तनकीद हो गई, माना थोड़ी सी रेड लाइन क्रॉस कर ली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, क्योंकि वो जुमला जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में बोला था, जो चिड़ बन गया था इमरान खान साहब की, वो जुमला फिरदौस शमीम नकवी साहब के मुंह से अदा हो गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और इस्तीफा ले लिया गया आपके सिंध के ऑपोजिशन लीडर से। तो बस इतनी सी जमहूरियत थी, इतनी सी बर्दाश्त थी? नहीं जी, वो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपनी मर्जी से इस्तीफा ऑफर किया है, और उनका ये बात करना ही ऑन एयर और सारे लोगों के बीच में इस चीज का सबूत है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के जो लीडर्स हैं, वो अपनी राय जो है वो बड़ी आजादी से देते हैं। आखिर उनको पता था कि वो इस बात को करके उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, मगर अब अगर उनको अपना गलती का एहसास हुआ है, क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट भी राय देना मैटर नहीं करता, राय तो दे दी जाती है, लेकिन राय देने के बाद उनका कायम रहना, दैट इज व्हाट मैटर्स, और वो कायम नहीं रहे अपनी राय देने के बाद भी।
नहीं, कायम नहीं रहे। अगर उन्होंने किसी वजह से सोचा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा, अभी तक उसके बारे में डिसीजन तो नहीं हुआ कि इस्तीफा कबूल करना है कि नहीं करना। जब कबूल होगा फिर देख लेंगे। फिलहाल तो उन्होंने अपने ओन पे इस्तीफा दिया है। ऑल राइट। दिनेश? जी 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 जी। नहीं, मैं अपनी बहन से ही पूछना चाह रही थी कि जमहूरियत पसंद तो कितने हैं, वो तो आपको नजर आया है कि फौजिया कसूरी ने वॉइस किया, वो बेचारी कहाँ है, हामिद खान कहाँ है, जस्टिस वजीउद्दीन कहाँ है, ये सब बोले थे ना, इन सब का बोलने का हुआ है ना। तो ये सब जो बोलता है वो तो जमहूरियत इतनी है कि सबको मैं क्योंकि खातून का नाम नहीं लेना चाहती और उनको लाना भी नहीं चाहती बीच में, जिस तरह पार्टी से उनको भी निकाला गया, तो जमहूरियत तो नजर आ रही है। लेकिन शाइस्ता पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल नहीं है। आपकी पार्टी देखिए, मैं एक ये इनको जब चौधरी निसार साहब, देखिए, मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ विनिश, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, हमें ये समझना चाहिए कि जब डिफरेंसेस होते हैं, ये रोज हमारी पार्टी को भी तो डिवाइड कर रहे हैं ना। रोज मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अलग कर रहे हैं, कभी मरियम को चाचा से लड़वा रहे हैं, कभी दोनों भाइयों को लड़वा रहे हैं। पॉइंट ये है कि सबका ओपिनियन अपना होता है, और हमारी पार्टी में जब इकट्ठे होते हैं पार्टी मीटिंग्स में तो वॉइस भी करते हैं लोग, तो उसको ये हवा देते हैं और उसको उठाते हैं। बाय नेचर सम पीपल आर मोर अग्रेसिव एंड सम आर नॉट, तो ये उस बात को उठाते हैं। तो अब इनको शायद आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आए कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखें और डिफरेंसेस को साथ लेके चलना सीखें। हम तो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं जी मुसलसल, और बहुत कुछ सीखें, लेकिन ये अक्लमंद बहुत है, इनको औरों की गलतियों से सीखना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने ना इतनी अकल भी नहीं दी कि दूसरों की भी गलतियों से सीख लें, अपनी तो कुजा मैं ये तो नहीं कह सकती कि इस पूरे सेटअप के अंदर गलतियों से सीखना है कि नहीं सीखना, लेकिन नौशीन साहिबा इतना जरूर सीखें कि आवाम को रिलीफ देने की जब बात आए तो आवाम को रिलीफ जरूर दें। अब जैसे ताज़ा खबर है, परफॉर्मेंस की जरा थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जरा प्रोग्राम कुछ अवामी मसाइल के ऊपर भी जरा क्लोज करें ताकि आवाम को भी पता चले कि हम पॉलिटिकल मसाइल के अलावा आवाम के मसाइल की भी बात करते हैं। ताज़ा ये खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में जो रिलीफ दिया जा सकता था पिछले महीने 8 रुपए का, वो नहीं दिया गया, और अब अप्रॉक्सीमेटली 15 दिनों के बाद ही पेट्रोल की कीमत कम ना करने का फैसला किया गया है। तो जब आवाम को रिलीफ देने की बात आती है तो वहां पर आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पता नहीं कहां चली जाती है। आप तो आवाम को रिलीफ देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आटा, चीनी, घी यूटिलिटी स्टोर से गायब है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप कम कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर रहे। तो आपने डिसाइड कर लिया है, चले दवाइयों का शाइस्ता साहबा कह रही है, ये भी शामिल कर लीजिए। आपने डिसाइड कर लिया कि आपने आवाम को रिलीफ नहीं देना और सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर अपनी सियासत को बेस करना है। नहीं, देखें जी, इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात में खड़ा है, अभी ताज़ा हम बल्कि अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी हम कोविड पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं, और तो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो इन्होंने इस वक्त इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वहाँ पे इकोनॉमी जो है, यूके की इकोनॉमी श्रिंक होकर 25% पे हो गई है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज थी। तो पाकिस्तान ने, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम किया है कि ना सिर्फ हम लोग कोविड पेंडेमिक से अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है, आज भी पाकिस्तान में 5 डेथ्स हुई हैं। एक डेथ भी जो है वो भी बड़ी तकलीफ दे होती है, मगर उसके मुकाबले में इस वक्त आज इंडिया में 1000 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त, ये जो पिछले 4-5 महीने, ये अनयूजुअल महीने हैं। इसके अंदर आप किसी चीज से भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस किस्म के हालात पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। इस पेंडेमिक के आने से पहले इकोनॉमी बिल्कुल टेक ऑफ कर रही थी। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको वो बता रही थी कि जी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो रही है। हर कोई रिकग्नाइज कर रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में आने को तैयार थी। तो ये इस पेंडेमिक की वजह से एक सेटबैक आया है, और ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई थी पूरी कौम के ऊपर। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बड़ी सुपर पावर्स और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के मुकाबले में पाकिस्तान ने फिर भी जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ओके, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, शायद आपको जवाब देने में आसानी हो जाए। मैं रीफ्रेज कर देती हूँ आपके लिए। जहां आप रिलैक्सेशन आवाम को दे सकते हैं वहां तो दें। अगर पिछले महीने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में 8 रुपए का आप रिलैक्सेशन दे सकते थे, आपने तो वो भी नहीं दिया। खान साहब ने उसकी भी मंजूरी नहीं दी। देखिए, अगर इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक इकोनॉमी के
को जरूरत है इस वक्त कुछ मतलब है कि हम लोग ये रिलैक्सेशन जब देनी होगी वो जरूर देंगे। खान साहब का ये वादा है कि जैसी सारी चीजें स्टेबलाइज होती हैं ये सारे कंसेशंस मिलेंगे, ये सारी रिलैक्सेशंस मिलेंगी, मगर इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग जिस तरह से अब इकोनॉमी के साथ फाइट कर रहे हैं, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि बिल्कुल डिफॉल्ट के हद उस पे हमें छोड़कर ये लोग गए थे, उसको दोबारा से खड़ा करना, उसको दोबारा से लेके चलना, इसमें टाइम लग रहा है। इसलिए हम लोग इस वक्त इस किस्म के रिलैक्सेशंस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मगर बाकी जितने तरीके हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू, दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू उनको रिलीफ दिया जा रहा है। तो गरीब जो है वो बिल्कुल खान साहब की नजर में है, गरीब की प्रॉब्लम्स उनकी नजर में है, मगर इस मुल्क को एक दफा इसकी बुनियादों को तो ठीक करना है, एक दफा इसको अपने पैरों पे तो खड़ा करना है। जब इंशाल्लाह ताला वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। अच्छी नजर है कि आटे का बहरान आ गया, आपको हालात का पता है, आप खुद जो है डॉक्टर है, जिस तरह से आप कह रही है दवाइयों की जो है वो प्राइसेस कहां से कहां चलेगी, और उसकी मंतक भी आप लोग इतनी अजीब देते हैं कि दस्तयाब हो जाएगी, महंगी होगी दवा तो दस्तयाब हो जाएगी, लेकिन गरीब आदमी की दस्तरस से दूर हो जाएगी। आटे का बहरान सर उठाए खड़ा है, घी का बहरान है, यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में ये चीजें अवेलेबल नहीं है ही नहीं, खाली पड़ी हैं सारी शेल्फ्स। अब आम क्या करें? जी, अवाम के लिए सब कुछ किया जा रहा है, उनको हर तरह से रिलीफ देने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं, डिफरेंट जो एहसास के प्रोग्राम्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको एड्रेस किया जा रहा है, उनके तमाम इश्यूज को देखा जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि इन मुश्किल हालात में भी जिस तरीके से इकोनॉमी को संभाला और गरीबों के घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया, ये एक इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोगों का जिस तरह के हालात थे, डेली वेजेस को जिस तरीके से सपोर्ट किया गया है, इकोनॉमी का पहिया जिस तरह से चलता रहने दिया है, छोटे दुकानदारों को। फाइनल राउंड के लिए मैं वापस आऊंगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। इट्स नेवर टू लेट। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कार्रवाई के जितने भी रिमार्क्स हों वो आपके सामने हैं, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी आपके सामने है। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नफीसा बीबी, ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब का वतन वापस लौटना अब सिर्फ PMLN का यानी पार्टी मैटर है, या आप अगर कोई प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं या करेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या अगर APC के प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको ये नहीं लगता कि आप इस सजेशन देने की, मशवरा देने की पोजीशन में है कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपने कोई SOPs डिसाइड की नहीं है PMLN से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से? वतन वापसी तो सेकंड उनकी पार्टी खुद उसको डिसाइड करेगी। यकीनन अगर एक डिसाइसिव मोमेंट आएगा इस स्ट्रगल में और जदोजहद में, मूवमेंट में, तो अच्छा होगा कि हर जमात के अपने लीडर्स जो है वो मरकजी लीडर्स वो मौजूद हो। मियां साहब की एक ऑब्वियसली एक तारीख रही है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे, एंड देन पंजाब में काफी पॉपुलर लीडर, तो वो आएंगे, अच्छी बात होगी, लेकिन ऑब्वियसली पार्टी इनकी खुद डिसाइड करेगी ये। जहाँ तक इश्यूज की बात है, तो जो इश्यूज आज इन्होंने रेज किए हैं वो बहुत अहम है, और बैटल बुनियादी यही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बैटल भी वही था, शहीद बीबी का भी बैटल वही था, और इसी को फाइट करते करते इन्होंने शहादतें दी हैं। तो कोई नया बैटल का ऐलान नहीं हो रहा, पार्टी कर रही है, नहीं आज मियां साहब ने कोई नए बैटल का आगाज किया है या जिसका इख्तिताम होना है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन इसमें ऑन द वन हैंड ऑफ कोर्स हम आते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो और इंटरफेरेंस ना हो बाकी इदारों की, और सिर्फ इंटरफेरेंस मिलिट्री के एंगल से नहीं, के हवाले से किसने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी नफीसा साहिबा, साथ ही एक और प्लीज सवाल का जवाब दे दीजिए, बिकॉज आई नो आप अपने हल्के में है, पता नहीं दोबारा कनेक्टिविटी हो कि ना हो, और मैं प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ बढ़ रही हूँ। हाँ, ऑल राइट। अच्छा, गवर्नर सिंध जो है आज इमरान इस्माइल साहब वो सखर गए और आपने भी पूरा सखर बंद कर दिया। वैसे तो आपको गवर्नर साहब को इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल उनको भरपूर मिला, पूरा सखर बंद था, सड़कें बंद थी, ट्रैफिक का निजाम जो है वो जाम आपने किया हुआ था उनके इस्तकबाल के लिए।
تو اس کے بارے میں ذرا کچھ کہیں کہ آپ ابھی بھی اس میں the call is dropped anyways hard luck I wish کہ ہم ان کو دوبارہ لے سکیں. جی شائستہ پرویز ملک صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو آپ کو اتنا پریشر نہیں آ رہا, لیکن عوام کی طرف سے یہ ضرور پریشر آئے گا ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے, کیونکہ جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہے وہ تو میاں صاحب کے لیے باہر نکلے گا نا. وہ میاں صاحب کے جو اعلانیہ ہے نا اس کے اوپر نکلے گا. دیکھیں ووٹر سپورٹر تو چاہتا ہے کہ میاں صاحب کی صحت ہو اور وہ صحت کے ساتھ واپس وطن آئے. تو میں نے آپ کو کہا ہے بینیش کے تحریک چلانے کے لیے میاں صاحب کا جو تھاٹ ہے, جو انہوں نے اپنے بیانیہ دیا ہے, اس کے ساتھ پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, ووٹر بھی, سپورٹر بھی اور لیڈران بھی. اور ہر جو شخص ہے پارٹی کا وہ میاں نواز شریف ہے, میاں شہباز شریف ہے, میں آپ کو کہہ رہی ہوں. آل رائٹ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب, آئی تھنک سو دا فائنل کامنٹس ابھی تک کے لیے. یہ جو سکھر میں پورا ایونٹ ہوا, عمران اسماعیل صاحب جس طرح سے سکھر گئے اور فیسیلیٹیشن ان کو ملی, پورا پروٹوکول ان کے لیے لگا, مطلب ایک طرف تو آپ کی بنتی نہیں ہے, اوپر سے آپ پروٹوکول بھی پورا انجوائے کر رہے ہیں سکھر کے اندر. اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو پروٹوکول لیتے کیوں, اور آپ لوگ کی آسٹیرٹی ڈرائیو کا کیا ہوا, وائی سو مچ پروٹوکول؟ دیکھیں جی وہاں پہ سندھ گورنمنٹ ہے, اگر سندھ گورنمنٹ نے ان کو دیا ہے کوئی پروٹوکول تو اس کو یہ سندھ گورنمنٹ سے آپ پوچھیں, وہاں پر تو ہماری حکومت نہیں ہے نا. پر میں بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو لگا ہو کہ سیکیورٹی ریزنز کے لیے ضرورت ہے وہاں پر ان کو اس چیز کی, تو ہو سکتا ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے دیا ہے. نہیں, بزدار صاحب تو اپنا آرام سے پورے پنجاب میں پھرتے ہیں, مگر یہ کہ یہ تو سندھ حکومت کا پروگیٹو تھا کہ وہ دیتے یا نہ دیتے. ظاہر حکومت ان کی ہے, اگر انہوں نے دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہوگا, یہ تو آپ ان سے پوچھیں, آپ کے پاس پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں. جی چلیے جی, بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. منڈے کو انشاءاللہ فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے, لیکن مین وائل آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا, اور منڈے کو ٹیون ان کرنا مت بھولیے گا. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, سیم ٹائم سیم چینل. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.